Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, kakain tayo ng tinapay. Yan guys. Yung tinapay! Wait, kukunin naman natin yung palaman guys. Yan guys. Yan. Just like this. And ito na po. Yan. Palaman. So yun guys. Paano magpalaman. So, yun guys. Yan. Meron tayo dito itlog na may ulit tawag dito? Spread ba yun? Mayonnaise na may halong itlog tas spread. So, kuha tayo 2 layers. Bibigay ko. It's a prank. Hindi ako mamili. Ayaw ni ate. Hindi mahilig sa atin na ito. Joke lang, isa lang. Dapat mo. Sarap niya guys. Sarap. Yan. Oh, diba? Diba? So yun guys, marami na to. Yan. Oh, diba? Yan na guys. Sarap. Kasi yan guys. Balik na natin yung mga ingredients. Wait lang guys. Hello, hindi ko matali guys. Wait lang guys. Balik na natin guys. So, tara. Yan, lakad lang tayo. Nabalik na natin yung palaman. Ayan guys. So yun guys. Titikman na natin yung ating best dishes. So ito siya guys. Masarap mo guys. Masarap. Sarap siya guys. Masarap siya guys. Try nyo. Yan. Masarap. Yung masabi. Inom ka ng tubig. Ulat ako. May pusa pala dun.